বাহ কদিন আগে দেখছি আরো তো নিছো নাই দুটো লিয়ে গেছিল মনে হয় আমরাও মাইবং কালাসারি খেপে রাস্তা ঢুক দিয়ে পেছি দাদি নেটেছে নাকি পানি খায় রে পানির পিয়াস লাগছে এই ঘুরাই দিছে না তাহলে এসে উঠো আরো 4টা না 5টা গেছে তিনটা না तीन এদিকে কইলে যাবে गाइस देख सकते हो पार्क के अंदर खा रहा है पानी हाथी बाबा ওই 300 গিয়া दोस्तों साथियों भाई देख सकते हो कितना बड़ा बच्चा का छोटा हाथी है यहाँ पर हाथी का तो माउथ है ये मैं हाथी बाबा को पानी पिलाया वो लोग भी पानी पी रहा है देख सकते हो कितना खूबसूरत हाथी बाबा है ये पहाड़ों के अंदर हम लोग काम से गया था लगभग अभी पानी उनी पी के रेडी है अभी जाएगा 300 गया पर आसाम কি নাম হাতি লম্পু 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 নাম কত বয়স হইছে 5 বছর 5 साल हो गया হাতি বাবা কত মজা লাগে সুন্দর লাগে ছোট বাচ্চা না কিছু তো নাই রে ভাই খাইবার কি দিমু হেলমেটটা ভাঙি গেছে